हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी शायर मुफ़क्किर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की यौम वलादत के मौके पर इक़बाल एकेडमी की मुनक़्क़िदा करदा इस तक़रीब में शिरकत मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है और आप जैसे जय्यद साहिबान के बीच में मेरी गुफ्तगू की कोई अहमियत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग इक़बाल शनास हैं। और जैसी मैं आज यहाँ पर बैठा, आज सुबह एक तक़रीब के अंदर मैंने कोई आधे घंटे की गुफ्तगू की थी जिसमें सेनेटर वलीद इक़बाल साहब भी मौजूद थे, और मैंने बैठते ही इनसे ये कहा कि मेरी इक़बाल शनासी जो है वो आधे घंटे में ख़त्म हो चुकी है सुबह की। मगर इन्होंने मुबालगा किया जब इन्होंने कहा कि मैं इक़बाल शनास हूँ। असल में इक़बाल को पहचानने के लिए सारी उम्र भी कम है, और आप सब लोगों की मेहनत हर उस एंगल से इक़बाल की पर्सनालिटी के एतबार से कि इक़बाल एक मुफ़क्किर थे, एक फ़लसफ़ी थे, इक़बाल वकील भी थे, इक़बाल साइंस को भी समझते थे, और इक़बाल शायर भी थे, और इक़बाल ने एक विज़न भी दिया हिंदुस्तान के लिए। और सुबह जो मैं गुफ्तगू कर रहा था उसके अंदर मैंने दो कौमी नज़रिए के ऊपर भी बात की, और इक़बाल एज़ अ साइंटिस्ट जो साइंस को समझता था, और इक़बाल की बुनियादी चीज़ जो मुझे मुतासर करती है कि जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों में भी कहीं ना कहीं रही है, और वो है खुदा की तलाश, अल्लाह की तलाश। तो इक़बाल ने भी तलाश किया, कहीं अल्लाह की तारीफ़ उसको रूमी में नज़र आई, कहीं उसको कायनात के सितारों में नज़र आई, कहीं एटम में उसको नज़र आई, कहीं इस्लाम की तारीख़ से उसको मिली, और कहीं अपने अंदर तलाश खुदी के अंदर अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह का होना और ना होना, इसकी बहस उन्होंने। और जहाँ हमारे एक अवार्ड याफ्ता साहब ने उर्दू में भी लिखी और अंग्रेज़ी में भी किताब लिखी, तो इक़बाल ने भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट जो है वो आजकल तो हम भी गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं कि उर्दू के अंदर ज़्यादा करें, सवाए उन चंद महफ़िलों के जब अंग्रेज़ी समझने वाले लोग ज़्यादा हों, तो हम ये कोशिश करते हैं। मगर वो ज़माना भी आपने हिंदुस्तान का देखा जहाँ सुनने वाले तो था वो पूरा यूरोप भी था, क्योंकि पैगाम जो है वो यूरोप के लिए भी भेजा जाता था। तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट जो मद्रास, इलाहाबाद और तीसरे 3 शहरों में, मद्रास में, इलाहाबाद में किया, तो वो इंग्लिश में सारा, और बड़े बड़े आप देखिए कितने उसके अंदर फ़लसफ़ा भी है, उसके अंदर वो इस्लाम की निशात सानिया के हवाले से भी इशारे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा जो 1930 के अंदर उनकी सोच थी, वो मैंने ज़िक्र भी किया इस बात का कि जब वो बाहर गए 1905 में, उससे पहले जो सोच थी वो सबसे अच्छा हिंदुस्तान मेरा, एक यूनिफाइड हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान के अंदर एक प्राइड थी। फिर वो बाहर गए 1905 से 8 तक, तो उनको दुनिया की तरक्की नज़र आई, वो एक दौर था। फिर 8 के बाद भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है समझने के लिए कि कायद आज़म और इक़बाल दोनों एक मुस्लिम एंटिटी इन इंडिया का तसव्वुर करते रहे। इससे पहले 1930 से पहले या 25 से पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक यूनाइटेड इंडिया का तसव्वुर था, और उसके बाद उनकी सोच के अंदर तब्दीली आने लगी, और अल्लामा इक़बाल की सोच के अंदर भी तब्दीली आई जब इन दोनों लीडरान ने और इनके सारे साथियों ने भी इस बात को देखना शुरू किया कि मुस्लिम एंटिटी विद इन इंडिया। और ये कोशिश जो है 1940 के अंदर तो दो कौमी नज़रिया, अल्लामा इक़बाल ने भी फिर दो कौमी नज़रिए पे बात की, मगर कोशिश ये जारी रही कि जी विद इन इंडिया मुसलमानों की एंटिटी कोई सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर रहे। मगर हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के उस मज़हब को
جس کو ہندوازم کہتے ہیں، اس سے نہیں کوئی اعتراض، مگر سب نے کہا کہ یہ بالکل مختلف، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہمارے تہوار، سب چیزیں مختلف ہیں، اور اس میں کسی حد تک ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، مگر اندازہ ہو گیا ان لیڈران کو جو شاہی کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اور یہ دو قومی نظریہ، میں ذاتی طور پر اس سے واقف یوں ہوں کہ اس نے جب پاکستان بنا تو خاندانوں کو الگ کیا، بڑی قربانیاں لوگوں نے دیں، اور میرے جو رشتہ دار ایک آدھ کانگریس میں بھی تھے، جب بھی میں ہندوستان جاتا تھا تو ایک زمانہ تھا کہ وہ سیکولر انڈیا کے اوپر بڑے ان کو غرور تھا سیکولر انڈیا پر، اور آج اس انڈیا کے ساتھ حشر ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ تھا، جس نے ویژن دیا اس مسلمان کو جو ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں رہتا تھا، ویژن تو اس نے ساری مسلم امہ کو دیا، اور بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی، بار بار بتایا کہ تمہارا ماضی بھی بہت اچھا تھا اور تم اس چیز کی جستجو کرو، اور وہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی عکاسی کی جو دلوں میں تیر کی طرح اترتے ہیں اور نکلتے نہیں، پھر ہلاتے رہتے ہیں، اور بزرگی آ جاتی ہے، مگر اقبال کا جو جوش ہے وہ ہمیں ہلاتا رہتا ہے۔ بے انتہا ضروری ہے کہ جب میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ علامہ نے اپنی سوچ نثر میں بھی، مگر اس سے کہیں زیادہ الفاظ کے شاعری کے اندر پرو کر جس انداز سے قوم کے ساتھ بات کی ہے، یہ وقت پاکستان کا، یہ وقت مسلم امہ کا اسی ویژن کی تلاش میں آج بھی ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں تک اقبال کا ویژن پہنچ گیا ہے تو ابھی بھی اس کی عامی کیفیت نہیں ہے۔ عامی کیفیت کے اندر اقبال کے الفاظ کے اندر ویژن پہنچے، یا الفاظ کے باہر بھی پہنچے، جو اس چیز سے متاثر ہوں، اور اس سے متاثر ہونا اسکالرس کے لیے کم ضروری ہے، معاف کیجیے گا، کم نہیں، اسکالرس کے لیے تو ضروری ہے، مگر قیادت کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، اور مسلم امہ کی قیادت اور لیڈرشپ کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور میں جیسے صبح بھی میں نے گفتگو کی کہ سر سید احمد خان 1857 کی خون ریزی دیکھ کر مسلمانوں پر جو سکتہ طاری ہوا تو 10-15-20 سال جاری رہا، تو سر سید نے بھی یہ کہا کہ علم حاصل کرو، باہر اپنی انگریزی زبان میں علم حاصل کرو، سر سید نے بھی یہ کہا۔ پھر سر سید بھی سن 1880 یا 85 کے قریب یا 95 کے قریب اس بات پر آئے کہ نہیں، اپنے رائٹس کی بھی بات